Pin baju bagai pada di gift tuh maaf kok. Baju. Oh, wow, अच्छा. Aku tak sampai mana. Apa ya? Apa kamar kering cara tayo kana? Aro kamar kering tayo aro kulogat putong kan hi. Wah. Wah. Oh, clip. Wow, अच्छा है. Tikari kada. Tikari tokui ko. Oh, ma. Pakai siapa kala? Oh my god, man. Bod lipstick mang tinta tu nahin chawo. Nga lipstick mang tinta letak hanya ba. Apa color? Pink. Apa pun color dress ne po pink po. Oh, new color. Thank you so much. Bahaya kata sini bekala. Masa sini kasih bo. Nice, nice. Nice. Ito tam mang kanay pa More na. claw clip, more lipstick, more perfume, Perfume. more glitter nail. Ay, oh, bersih keluar rumah nih pasti nak cacai. Suka. Suka. Najak suka. Very good. Macam suka na. Baik kan memang kan cuma. Mau ke sekarang aku pejangan liya, gua tahu nama kare bukere pun bukere aku telah ada gua tolong saya. Koi mau berkitan nai? Dodi, pat-patan kita apa? Dan ada special order lagi special dah. Tahu kerang nama bagai. Tokra mentau. Mekang. Mauไปnong mau khang tak kakai. Mai chino. Coba soalnya apa bay? Mau khang tak kuk nai. Sekiri tahu perlu kayak. Oh, wajib sekolah. Ini birthday, Shreya ini birthday, kawan bagai otasing aja. Gift phone money, pinka kayak orang gift dika. Perfume kaisa, clip, nail polish, teh, lipstick.